नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कि एका बसिकी ध्यानर सहित शुणु आपणकर बहुत काम आसो आपण बहुत जिनस जानवाक पाइबे। उड़ीबा पाई जड़े स्त्री को डेणार आवश्यकता नहीं बरम तांका स्वामी का साथ एवं निकटता आवश्यक रही। जितेबले गोटे पुओ गोटे झील कांदे ना तेरे बुझी जातु जे एबे से अन्य कौन झील को भल पाई परिबो नाही। टेंशन केवल समस्या सृष्टि करिपारे। जदि आपण यार समाधान खोजिबाकू चाहुछंती तेबे आपनको हसिबाकू पड़िबो काहेकि टेंशन रहिले समस्यार समाधान होई न थाए। सेथिलागि शांत मनरे ठंडा माइंड रुहंतु देखिबे समस्यार समाधान निश्चय मिलिबो। प्रेमरु संपर्क गढ़ी उठी थाए, जोगाजोग द्वारा बजाय रहे, भावना द्वारा बंची थाए। आमे याकू अनुभव मध्य करू, एहाको आमे हृदय सहित भी बंचाई रखू। किंतु किछि भूल बुझाबुणा रे मरी जाए एवं अहंकार द्वारा भांगी जाए थाए एई सुंदर संपर्कटी। जहाँक सहित आमे शांति अनुभव करूना, खुशी अनुभव करूना, तांक सहित आमे बहुत कम समय पाती। जड़े व्यक्ति जिते धनी हेले मध्य से जंत्रणा को बिकी पारिबे नहीं एवं शांति को किणी पारिबे नहीं। से जेते धनी होंतु ना काहेकि स्त्री एपरि जड़े गुरु जे सार्टर भंगा बोताम ठारू आरंभ करी जड़े व्यक्ति आत्मविश्वास पर्यंत सबु किछि सजाड़िबार कला जानती। यह शुणा टिके तिक्त बा पिता लागिपारे किंतु यह सत्य कथा। जड़े महिला प्रेम करे नहीं से सही पुरुष को पूजा मध्य करे जे तांको सम्मान करे। जदि महिला माने सहाय करिबा बंद कर दियंती ना तेबे विश्वर अधारु अधिक घर ध्वंस हो। कहीं किछि लोक किछि महिला किछि जिनस को सही जाउछंदी बोली संसार गाटा टिके आगु को चली। जे पर्यंत झील माने सेमानक मोबाइल फोन ने फिंगर लॉक एवं पासवर्ड लॉक लगाउ नाहंती से पर्यंत झील मानकर जीवन एवं पितामाता सम्मान सुरक्षित रही। जड़े माँ 10टी पुओ रखी पाली परिबो, जत्न नहीं परिबो, किंतु 10टी पुओ गोटे मार जत्न नहीं पारिबे नहीं कि ताको रखी मध्य पारिबे नहीं। यह आजिर जुगर तिक्त सत्य कथा, पिता सत्य कथा। सांग माने वीडियो यदि भल लागु थाए तेबे गोटे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं लाइक कमेंट गोटे शेयर मध्य कर देबे। धन्यवाद। यह एक तिक्त सत्य जे महिला शोषण रे महिलांकर मध्य हाथ रही। जितेबले कौन संपर्क लुह पोछिया परिवर्ते लुह देवाक आरंभ करे ना तेबे सेतेबले बुझी जातु जे संपर्कटी तार जीवन काल समाप्त कर सारी। से संपर्कटी शेष हो सारी। से संपर्क आगु को बढ़ी पारिबो नाही जो संपर्क रे लुह पोछिया बदल लुह दे थाए। जेतेबले जड़े महिला कोल एवं जड़े पुरुष पकेट खाली रही थाए ना सेतेबले ए दुनिया से माने को बंचिबा को दिए नहीं। यह तिक्त किंतु सत्य कथा। जड़े नारी को तार सौंदर्य देखिके सम्मान दिया जाए एवं जड़े पुरुष को तार पकेट रे थिबा टंका को देखिकी सम्मान दिया जाए। यह ही समाज तिक्त पिता सत्य कथा। जे सोईछि से उठिबो किंतु जे सोईथिबार अभिनय करुछि से किपरि उठिबो। एमाने हेउछंती दुईटी मुह थिबा लोक माने। पछपटे घृणा आगरे प्रेम यह हेउछि आजिकल दुनियार व्यवसाय। सतरे सांग माने लोक माने पछपटे घृणारे पोति देउथिबे किंतु आगरे प्रेम पूरा देखे होउथिबे। जदि आपण संपर्क गढ़िबाकू चाहुछंती ना तेबे प्रशंसा करिबाकू शिखंतु एवं जदि आपण एहाकू शेष करिबाकू चाहुछंती तेबे सत्य कहिबा शिखंतु। जेतेबेले धर्म हृदयरू दूरे जाई मन को कब्जा करनिए। जेतेबेले धर्म हृदयरू दूरे जाई मन को कब्जा करनिए ना सेतेबेले यह विष होई जाए। जे कोनोसी काम रे रिस्क नियंतु जहाँकि आपण स्वप्न को साकार करिवारे साहाय्य करथुव से भले काम रे रिस्क नियंतु जहाँद्वारा आपण स्वप्न साकार होई पारिबो। समस्ते निजर कालीर विषय रे भाबिकी सोई पड़ती किंतु भाबती नहीं जे आज जार हृदय को से माने आघात देइछंती कष्ट देइछंती से सोईथिबे कि नहीं। समस्ते निज कथा निजे भाबिकी
ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତା କଥା କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭିତରୁ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବିବା ଏହି ଭୁଲଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନା, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଧୂଆଁର ମେଘରୁ ବର୍ଷା ମାଗିବା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରାଗନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବା, ମନେଇବା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପୁସ୍ତକ, ପଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଏକାକିତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏକା ରହିବାର କଷ୍ଟ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ବି ସେ ଏକା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ପୋଷାକ କାଢ଼ିକି ଶରୀରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପୋଷାକ ଖୋଲିକି ଶରୀର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସବୁଥିରେ ଠିଆ ହେବା ବି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପତ୍ନୀର ହାତକୁ ଧରିକି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କ ପତି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ଇଜ୍ଜତ କରିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ହାତ ଧରିକି ବି ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ କି ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଘୃଣା ପାଇଁ, କ୍ରୋଧ ପାଇଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମୟ ନ ମିଳେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଖାଲି ଦିମାଗ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଘର, ଶୈତାନର ବି ଘର। କିଛି ପତି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପତି ଖୁସି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବିତାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ହେବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ଏହା କି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ହେବା, ଲୋକେ ଆମର ସେତେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଆଜିକା ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଅଧିକ ସତ୍ୟ ହେବେ ନା ଅଧିକ ଭଲ ହେବେ। ଲୋକ ଯେମିତି ମିଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଧିକଟା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବୟସ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ରୂପ ରଙ୍ଗ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବୟସ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବୟସ ଅଛି ତାପରେ କେବଳ ସାଥ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସପନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।